خدا نزیہ راضی ہو رہے رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. او طالب علماک، او علماک، او مدرسات خوانوں کاک، او حافظ قرآن آک، اللہ نا نبی نا بارا تن طرفا نظر کرو انت پانی یہ چیئے رضینا قسمت الجبار فینا. او اللہ نا دا تقسیم نازی حرازی ون دنیا ٹی کسے دولت تسوس، دنیا ٹی بلڈنگ تسوس، مال تسوس، کل گرا تسوس، اللہ نا نظر کپنا کسنا طرفا اللہ نا قرآن تسوس. داڑن ودیک او مولوی داڑن ودیک بلڈنگ، داڑن ودیک دولت، داڑن ودیک کار، داڑن ودیک سرمایہ. قسم خدا نہ تنا ایسی ورک کہا ایسی پیش سے نہ مقابل تھی دنیا سوداگری کی تیار فنی تو نہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم نہ کہتے پیغمبر نہ علمی نہ خدا نبی نہ وارث چھوڑ کرے نہیں. آپ صاحب نے تو خدا عجیب و تاج اس نے سنی، نے دولت اس نے سنی، نی نظر کریں گے صرف دنیا نہ طرفا. مولوی صاحب نے خدا علم محمد نہ تو سنے نے وارث جوڑ کرے نہیں، نی دنیا نہ فرعون و نمرود نہ وارث نظر کرنے کے چوس. اللہ گڑا نا کمی علم نی نظر کر کو قرآن نا طرفا تو عرض کرو کنا علم دادے ننا نم تے کہ سرمایشن سمجھین علماء قدر تین طلبات قدر تین اور دعا بھی کین اللہ ننا اولادات حافظ قرآن جوڑ کر.